Amay, ug Hananak, ug Espiritu Santo. Ang grasya hanaton Ginoo Hesukristo, ang paghigugmahan Dios ug ang pagigiusa han Espiritu Santo, madaunta ha iyo nga tanan. Mga kabugtuan, dinahini nga aton pagnumdum usa nga santo, usa nga martir, ngan obispo, ang ginpatay tungod niya kausahan pagkaurusan simbahan. Iginahalad nato ni nga misa, upod nato mga intensyon, o pagdayawan Diyos tungod han grasya, han mga martir. Basi kita maging andam, aton panumdumon, o aton pagbasulan, an aton mga sala nga tanan. Ginoo Jesucristo, kinanhi kapagtirok han mga tao, ngadtuhan kalinaw, ang ginhadian han Dios, Ginoo kaluoy kami. Nakanika didahan imo pulong ug sakramento hen pagpakusog haamon santos sa kinabuhi, Kristo kaluoy kami. Nakanika nga mahimayaon pagtalwas sa imo bungto, Ginoo kaluoy kami. Kaluoy ron takitaan makagarahom nga Dios, pasayloon na naton mga sala, ngandadun kita niya ngadtuhan kinabuhi nga dayon. Amen. Magampo kita. Pukawa Ginoo didahan imo singbahan an espiritu nga nagaaghat kan San Josafat hin paghalad da niya kalugaringon tungod niya ginmamangnuan basi pinaagi niya mga pagampo kami manliwat tungod han kusog an amungahaw nga espiritu, diri mahadlok hin pagtubyan han amon kinabuhi, para han amon kabugtuan, tungod ka Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Pagbasa ti kang hambasahan han kinadman. An bisan hinungad na diri nakilalahan Dios tinuod ng lurong hiya. Ini nga tawo nakitahan mag-upay nga mga butang nga naglilibot ha ira ngan diri lugod nakitahan buhi nga Dios. Ira ginanda man butang nga iya ginhimo kundi diri nakilalahan naghimo hini nga mga butang. Ginunahuna lugod nira ang kadyusan nga nagahadi ha kalibutan. Amo ang kalayo, o hangin, o bagyo, o naglalakad nga kabitunan, o masulog nga tubig, o tubig, o dagko nga mga butang ha kitasan. Nalipay ang mga tawo, hang katahom hini nga mga butang, ang ira ginunahuna nga kadyusan. Kundi, angay unta nira isabtan nga may ada usa nga agaron hini nga mga butang, nga lururbaw pagod hiyahan haira nga tanan. Kay amo hiya nagtuha hang katahom, ngan hiyaan nagtuha hini nga mga butang. Tungod nga hinibuburongan mga tawo, bahin ang gahom hini nga mga butang, nga naira ginawian, angay unta makasabot hira tikang hini nga butang, nga labaw pahin kagamhanan, ang naghimo haira. Kung isabutan taan pagkadako ngan pagkataong han mga ginbuhat, na ibaraw liwat kita hiunong han magburuhat. Kundi, bangin mahigpit kitahin mga tao, bangin tinuod nga naruyag, hirahin pagbilinghan Diyos, kundi waray la hiram makaagi. Kay gililibutan hirahan ginbuhat han Diyos. Waray hunungan ira pagkinita, hini nga mga butang, tubtob nga tungod han pagkatahom hini nga mga butang, nga irag higit-kitan, makasiring hira nga kadyusan good ini. Kundi, waray gihapon tinuod nga binaribad, ini nga mga tawo. Kung may ada, hiraigo nga hibabaroan, hinpag inuino, hiunong han kinaiyahang kalibutan, kay ano waray good hira, hiagii ang Ginoo, han nga tanan nga mga butang, ang pulong hang Ginoo. Salamat sa Diyos.
Salmo responsoryo iyo baton. Magpapasangyaw an kalangitan, han himaya han Diyos. An kalangitan nagpapasangyaw han himaya han Diyos. An mga panganuron, han mga buhat han iyakamot. Adlaw-adlaw amo ini an nahitatabo nga susumaton. Gabi-gabi ginpapahibaro an iya pulong. Baton. Waray nira pulong o waray nira mga yakan. Waray nira tingog nga hinbabatian. Kundi ira mensahe hantuna ginmuop. Nga habugos nga kalibutan nakalukop. Baton. Alayon pagkabakdaw. Ang Ginoo madaun tayo. Ngan mahadaman na imo. Ang pagbasa han Santos nga Ebanghelyo sumala kan San Lucas. Paghimayawan ka. Sugad ang nahinabo han panahon ni Noah. Amo man ang mahinanabo kung umabot na ang anak han tao. Nagpadayon ang nga tanan pagpinangaon, pag-ininom, pag-aragsawa, ang kalakinan ug kababahinan. Nga dahan adlaw han pagsulod ni Noah han arko. Ngan inabot ang lunob. Nga amo ang nakamatay haira nga tanan. Masusugad liwat ini han panahon ni Lot. Nagpadayon ang nga tanan pagpinangaon ug pag-ininom. Pagpinanmalit ngan pagpinanmaligya. Pagpinananom ngan pagpinanmalay. Adlaw han pagawas ni Lot ha Sodoma. Inuran hinkalayo ug asupre tikang halangit. Nga amo ang nakamatay ha ira nga tanan. Amo liwat ini ang mahinanabo kung magpadayag na ang anak han tao. Hadto nga adlaw, anaadtuhan atop han iya balay, kinahanglan diri na lumusad, hinpagkuha han iya mga garamiton, nga adtuhan sulod han iya balay. Sugad man, kinahanglan diri na umuli ang balay adtun adto ha uma. Hinong dominiyo ini, ang asawa ni Lot, ang nagtitinguha, hinpagtalwas sa niya kalugaringon nga kinabuhi, hindi mawawara ha iya. Kundi adtong kawadan han iya kinabuhi, amo ang matatalwas. Susumatan ko kamo, hiton nga gabi, makaturog induha nga tao, hausa nga higdaan, kukuhaon ang usa, ibibilin ang ikaduha. Magbubulig hinpaggiling induha nga babay, kukuhaon ang usa, ibibilin ang ikaduha. Nagpakiana ang mga tinunan ha iya, diin man Ginoo. Binato ni Jesus, magtitirok ang mga agila, kunhain ang mga patay nga lawas. Ang Ebanghelyo ang atong Ginoo. Pagdayawan ka, Kristo.
sumiringani Kristo nga he who loses his life will find it, and he who looks for his life will lose it. Ang nagtitinguhain pagtalwa sa niya kalugaringon na kinabuhi, kawawad ang lugod. At tun kawad ang niya kinabuhi, makakaagi lugod. Damo it nga kabalik-balik, pagbalik-balik di dahiton Ebanghelyo, di dahiton Synoptic Gospels. Sumiringan hiton Kristo, diri iton buwa. Kay iton Diyos, diri bulok. Iton Diyos, diri uwat. Tama iton. Tama iton. Iton sistilala kung inaano iton pagsabot, pag-intindi ni. Yan ang panahon, agsabta bati unit nasiring di na uso it martir. Di na uso it martir. Ano man nga it uso. Di na uso it pag pinakaupay-upay parit imubugto, paghalalit inang kinabuhit imubugto. It uso it pagkakalugaringan. Pagkalinguha parit im kalugaringan. Actually, di relate siya na, di kang peto ng tinikangan. Itong tao, igin mamaurog, itiya kalugaringan. Tingad kay itiya ka hiniring, itiya kasiring nga, iya nga pagpuod gunot iya kalugaringan, makakatirihiyan kalipayan. Mamaupay pa nga kalipayan. Yan ang adlaw atin sa saurog San Josaphat. San Josaphat, isa nga martir. Ginpatay hiya tungod kay iya ginhingyap in pagkaurel sa simbahan. Tub-tub nga ginpatay hiya tungod ito nga kauza. Ang unang kabahin, masiling kita, uwat hiya. Uwat. Ginsakripisyo niya kinabuhi at lugod na matay. Sugad-sugad man ibang mga martir. Sugad pananglitan itong atin San Lorenzo Ruiz. Nga siniring kung may dakula isa kayakit na kinabuhi, ihahatag ko itong ngatanan para la sa Diyos. Kilawan nga ni itong matahan kalibutan, uwat si Lorenzo Ruiz. Kaya ginsaaran niya, nga bubuhian niya, iksalikwala at pagtuo. Actually, pinaaghin grasya kinita ni Lorenzo Ruiz nga mamaupay, mamalipay, mamahingpit ang iyagin buhat. Kisa naman pinakawalan niya, hinurala, say-say. Mamaupay itong kinabuhi, naging gagasto para itong kaupayan. Kaysa naman daligis kala in ice creaman. Natotoo pa ni Monsignor Lope, wara dignidad. Naada inititikangin atin pag-intindi itong kinabuhi. Magsayop nga niti mo pag-intindi it kinabuhi, sayop nga tanan. Diri maghihinga upay iti mo kinabuhi. Asya iton nga may dangani, nag-iintindi kinabuhi, nga ubos lahat ipasilid, nga tanan nga inaagian kinukuha, hakatapos-tapusan nalubo na kay darat kadamo itong iya, kay iya kasiring, iya equation, the more I have, the better. Kasi iya equation at kinabuhi. Therefore, the more, the merrier, the better. Puno it kalibutan, puno ako. Itong mga tanawin kinabuhi nati kang iton hit aten gihilaraming nga kinaiya nga makasasala. Itawon gihilaraming natin na kinaiyahin ka makasasala, halod.
halod. Salit masiringan iti Ebanghelyo ato namimiling niya kalugaringan, tao ito nga iyagin tutubungan iti iya kahalod. Iti iya kalugaringan. Ambot man daw la, kung kinita na kamuhin tao nga halod, nga malipayan, kinita na kam? Wala pa kita. Sindo halod, makaluluoy. Nga diri lang makaluluoy, miserable. Ito na nagbibiniling kinabuhi para iti kalugaring na pagtanaw, diit makakabiling. Pustahay pa kita. Diit makakabiling. Kahit kinabuhi, wara itong dida. Pero kinabuhi nga ti pagawas, na bulig it kabugtuan, ginmamaurog niya it kaupayan han nga tanan, han kumon good, han nga tanan, amo itiya it makakabiling itong kinabuhi. Malilipay ya. Wara kalipayan hit kahalod. Wara kalipayan hit greed. Wara kalipayan hit tao nga greedy. Asya nga ni itong darahin nga atin kamutangan nga original han kamakasasala. Nasingan niya, basi tagang kita, nasingan ni Kristo, basi tagang kita ini gayon. Nga matanggal di dahito na kamutangan. Kaya ito na kamutangan, diri nakakalipay. Di nakakalipay. Kalawin niyo yung mga kasangkayan nga halod. Makaluluoy ito. Makaluluoy. Itahan tao nga greedy. Sugad maurog pa itiya iton may tao, sa tao nga may sakit halawas. Kay por lumenos, it sakit halawas, natatambalin doktor. Itong tao nga greedy, diri kaya in hospital. Amot ko may da din yung hospital para sakit itong greed. May da. Wara. Di kaya pagdadaan ng ambulance. Di kaya. Sa tao nga puro sige kinlawan, itiya kalugaringan, itiya mga desisyon, ubos ti pasulod. Wala lugar iti mga tao. Makaluluoy iton. Kung kay ano nga may data martir, tingad iton kay mga tao hirang kinita, nga mamaupay at pagsakripisyo at kalugaringan para han iba, kisa naman an iba ang magsasakripisyo para haimo. Ano ka politiko? Nga taran, nga tao, magsasakripisyo para haimo. Igtatambak ka haimo, ka makaluluoy. Ubus iton, to amass something. Sumiringani iti Ebanghelyo nga portahan it langit haligot, asyat kahulugan hiton. It maggasal at makakasilid. It magtambak, deri igsasadang. Halod. Magwawaligwakig pag malasulod la. Kaya daw din ko nahain dahil idig sasadang dito at portahan it langit. Asya iton. Makalilipay itong tama nga pag-intindit kinabuhi. Kamakaluluoy, kairo, kung sayop iti mo pakasabot. Kay diri ka malilipay. Malilipay ka man, pirala ka minutos. Pagkatapos iton, masaribun ka na liwat. Pagkatagitan paghalad.
aton halad karawaton han Dios amay nga makagarahom. Kapatuloy tayo ni mga halad, di kang may mga kamot kapag tayo paghimaya ni Anaran, aton kapasanan ng upay ng ugos kisimbahan. Labi ka maluluyon nga Dios, ibubuan nimo bendisyon nga dahini nga mga halad, ngan pakusga kami didahan pagtuo, agin pasamwak ni San Josafat didahan pag-ula aniya kalugaringon nga dugo. Tungod ka ni Kristo nga amon Ginoo. An Ginoo madaunta iyo. Bayawa niyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kitahan Ginoo naton nga Dios. Angay ug sadang iya pasalamatan. Amay nga magagarahom, ang sarang nga magpasalamat kami haimo, pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Nagsasaurog ang simbahan, hindi nga kaadlawan, hinpagpasidungog, hanbaraan nga Josafat. Ginaaghat nimo kami, pinaagihan niya santos nga kinabuhi. Gintuduan, pinaagihan niya pagwali, ngan gin papanalipdan, pinaagihan niya mga pagampo. Naduyog kami, han mga kaanghelisan ug kasantusan, dinan niya pag-awit, hinuray hunong nga pagsireng. Santos, 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 Diyos san kapagkamhanan, napupuno ang langit ug kantunan nimo himaya. Usana kay taasan, may mayarong niya ang akani mangaran ang Ginoo. Usana kay taasan. Santos sa gayud Ginoo, burabudan nga tanan nga kahingpitan. Sanglita nga muyo kami nga ipalusad mo ni may Espiritu, basiya santos sonin nga mga halad, ngan tungod na amon mahimuon nga lawas, ug dugo ni Jesucristo nga amon Ginoo. Sa nuni itubian ang kamatayan na niya kalugaringon, kinuha yan tinapay ug nagpasalamat ha imo. Iyagin pinipinit, hinatagan niya mga tinunan ngan sinireng. Karautan niyo, ug kaon kamu nga tanan hini, kay amo ini anakon lawas, nga itutubyan tungod ha iyo. Sugad man kahumanhan panihapon, iya ginuhaan kalis ug nagpasalamat liwat ha imo. Ihinatag niya mga tinunan nga sinireng. Karautan niyo, ngan inum kamu nga tanan hini, kay amo ini anirimnan na akong dugo. Ang duguhan bago guray pagkapapas sa ginsaaran, ngay guula tungod ha iyo ug nga tanan nga mga tao, basi mapasaylo ang mga sala. Buhatay ni niyo nga hinumduman ha akon. Igtugan ta ang misteryo han pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, ni Kristo mabalik nga haw. Habang dumduman niya kamatayon o pagkabanhaw, amon ginhahalad ha imo ginuhin nga tinapay han kinabuhi, ug girimnan han katalwasan pagpasalamat ha imo, kay ginpakatakos mo kami, hinpag-atubang ug pag-ataman ha imo. Nangamaya kami ha imo nga kami nga tanan nga nagsasasaro han lawas ug dugo ni Kristo, magkaurusa pinaagihan gahuman ni Espiritu Santo. Ginoo hinumdumini mo simbahan na bugos sa kalibutan. Ug hingpitahiya didahan pagsihigug maay. Upod kan Francisco nga amon Papa, kan Crispin nga amon Obispo, ug han nga tanan nga kinarawat han sakramento han orden. Hinumdumiliwatan amon mga kabugtuan nga pinahuway na punuhin paglaom nga ramababanhaw. Pasud lahiraw gan nga tanan nga mga minatay. Ngarahan kapawa an imo himaya. Kaluoy kami nga tanan, base matakos kami makaangbit, han kinabuhi nga dayon. Upod han baraan nga Birhen Maria iruyhan Dios, an baraan nga Jose, iya esposo, an baraan nga mga apostolo nga tanan nga mga santos na nakalipay ha imo, ang tanan ng katuigan. Itugot nga magdaig ug maghimaya kami ha imo, pinaagi ka ni Jesucristo nga imo anak. Pinaagi ha iya, dida ha iya, upod ha iya.
Didahan pagkausahan ni Espiritu Santo, haiman nga tanan nga himaya ug pagdaig, makagarahom nga amay, hadayon nga mga katuigan. Amen. Kay ginagdamang kita naton manunubos, yan na panganikitahan pag-ampo nga iyayin tutdo aaton. Amay nam nga ada ka mga langit, pagdayaw na nimo ngaran, ikan nimo haamo na nimo ginhalian, ipasunod na ning pagbuot ni atuna, sugad at pagsunda dito halangit. Tagan mo kami niyanin karanon namon hay kinaadlaw, pagwadon mo anamon mga sala, sugad ang pagwara namon na nakasala haamon. Ngandiri mo kami bayaan, base diri kami pagdagon ng mga panulay, kundi bawiya kami ang mga karatan. Amen. Bawiya kami Ginoo, han nga tanan nga karatan. Tagi kami kalinaw hini nga mga adlaw, base pinaagihan panabang hanimo kamaluluyon, dayuday may gawas kami han sala, ngan mataluwas kami han nga tanan nga kasamukan. Samtang malipayon kami nga nagpapanmulat, han pagabot ni Jesucristo nga amon manunobos. Kay imo man ang ginalian, ang gumugan himaya, yanao kakadayunan. Ginoo Jesucristo nga nagsiringkan imo mga apostol, an kamurayaw ibibilin ko iyo, anakon kamurayaw ihahatag ko iyo. Ay wasay pagkulawi an amon mga sala, kundi an pagtuuhan imo singbahan. Ngan sumalahan imo kaburuton, ihatag haamonan kamurayaw ug an pagkaurusa. Ikaw nga buhi ug nagahadi, hadayon nga mga katuigan. Amen. An kamurayaw han Ginoo dayuday madaun ta iyo. Ngan maada man haimo. Ipakita tayo na ang kamurayaw ni Kristo nagahadi diniya aton. Korderohan Diyos nga nagkukuhan mga salahan kalibutan, kaluoy kami. Korderohan Diyos nga nagkukuhan mga salahan kalibutan, kaluoy kami. Korderohan Diyos nga nagkukuhan mga salahan kalibutan, tagi kami kamurayaw. Iini ang kordero ang Diyos, nga nagkukuha ang mga salahan kalibutan. Baraan aton gintatawag, nga dahan panihapon han kordero. Ginoo dira katapos pagkaraot na imo, kundi pagluwas na ipulo ng bupay.
Magampo kita. Ginoo, ituot nga ini nga baraan nga sasaro, magdarahamon han espiritu, han kabaskog, ug kalinaw. Basi sugad kan San Josafat, dayuday mag-ukoy kami hinkinabuhi, tungod han kadungganan, ug pagkaurusa han imo singbahan. Iniamon pinangangaro, pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo madaunta ha iyo. Ngan maada man haim. Bendisyonan ka mga tanan, han makagarahom nga Dios, Amay, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Humanan misa, balunan niyo ang kamurayaw ni Kristo. Salamat sa Dios.